Sensei. Students, good morning. Good morning, Sensei. Today, ituturo ko sa inyo ang proper self-defense. Lahat na itinuro sa akin ng aking sensei ay ituturo ko sa inyo. So you can earn your next belt. Now, our lesson for today is evasive maneuver. Magagamit nyo ito kapag merong umatake sa inyo. Malalaman nyo ang mga moves, mga galaw, para makaiwas sa mga atake. At maprotektahan ang iyong mga sarili. Yes, Sensei. Yes, Sensei. Isa pa. Yes, Sensei! You, stand up. Tandaan ninyo, lahat ng tinuturo ko sa inyo ay pang self-defense. Hindi para magsimula ng away. Yes, Sensei. Now, if someone attacks you, straight. What can you do? Go. Attack! Straight, right? Now, step. Up. You see that? One more, one more. Straight. Slowly. Right. Ha! Ha! Now, kapag merong ikalawang pag-atake, hook mo. You can go down. Ah. Right? Right? Now, you see my foot there? Yes, One Sensei. more, one more. Hook, hook. One. Pa. Now, this is open, right? You can do pa. See? One more, one more, one more. Go. Slowly. Pa. And pa. Huh? You feel that? Okay, now, paano kung front kick ang atake? Attack. What? Now, what you can do Oh. is, before it hits you, step back. Step pa. back. Pa. Now, napupunta siya dyan. And now, see? But you see, I step back, Yes. Up. and then front. Oh. You get it? Yes, Sensei. Now, we can do the whole thing right now. Okay, do it. And attack me once. Whoop. I go right. Right. Pam. And then, nag-hook. Hook. Yan. Pa. Tinamaan. Pa. Hop. Now, bigla siyang sumipa. Pag sipa ngayon, iiwas tayo. Pam. Hop. Mapupunta sa sarap ko. Pa. Boom. Bam. Ganda. And then you win. Ganda. Good. 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 Yabang mo rin eh, no? Tsaka dito ka talaga nagtuturo sa labas. Ang ingay nyo, nakaka-istorbo kayo. Now, ito, ang perfect example, bullying. At hindi natin ito pwede hayaan. Tama. Bakit? Ano bang problema mo? Ha? Ganon. Oo. Ha? Sila ayos na nga kayo dito! Ingay nyo! Sensei. Ano? Bakit ka tinamaan, Sensei? Oo nga, Sensei. Ginawa niyo rin sa yung mga tinuro mo sa amin. Bakit mo itawasan? Handa yan! Hindi mo niya nakita mo, bagal lang yung mga galaw. Dapat mabagal lang. Handa yan, bilisan niya eh.